Okay ko. Birthday nung kapatid ko kasi, pa-shoutout lang muna. Marie. 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 Happy birthday kay Marie. Yan. Pwede last, Kuya Kiko. Dami naman. Ano kasi, kaibigan ko. Okay lang ba? Last. Last na. Romnick. Romnick. Yo, this Kiko Mato, shoutout kay Romnick. Ay, birthday pala. Sorry, Kuya Kiko. Ayan guys, titignan natin kung gaano kahaba pasensya na itong mga tropang vlogger natin. Papa-shoutout tayo kunyari. Damihan natin. Birthday nung kaibigan ko pa-shoutout lang Romy. Romy? Romy Ricketts? Romy lang. Romy, 1, 2, 3, Hoy, Mato! Shoutout lang kay Romy! Maraming salamat sa support at tulungan. Yeah, thank you. Tsaka si ano pala tol? Angeline. Hindi, Angeline. Birthday din. Hoy, Mato! Shoutout lang kay Angeline! Ngayon! Maraming salamat sa support at tuloy lang. Good vibes, let's go! Yun, tsaka sa kapatid ko tol, si Marie. Utol ko yun, utol. Shoutout lang pala, shoutout. Hoy, Mato! Shoutout lang kay Marie! Ngayon! Maraming salamat sa support at tuloy lang. Good vibes, let's go! Yun, thank you. Ay, last pala tol. Ha? Siguro pagka sumunod na may bayad na Hindi, joke lang. Tignan nyo naman, napakahaba ng pasensya ng mga idol natin. Yun. Thank you. Joke lang yun, tol. Tinignan ko lang yung haba ng pasensya nyo. Hindi, okay na. Thank you, I love you guys. Idol, tol, JP, idol. Tol, birthday kasi nung kapatid ko. Pa-shoutout lang, Marie. Yo, Marie. Ako si JP. Nice na batiin. Happy birthday and I wish you all the best. Yun. Tsaka si ano pala, tol, yung kaibigan ko, si Romy. Yo, Romy, my name is JP. Hindi, sorry, shoutout lang to, shoutout. Yo, shoutout to Romy, also JP. See you soon, Snapchat. Yo, thank you, tol. Ay, last si ano pala, si tol dito, Margie, tol, Margie. Yo, Margie, ako si JP. Big shoutout sa'yo. At salamat sa pagmahal sa boss. Yun. Tol, pwede isa pa? Ayun, pare. Trip ko lang, kuya. Tol, ang haba ng pasensya mo, tol. Idol talaga. Yun. Salamat. Boss GK. Birthday kasi ng ano ko, utol. Marie. Birthday lang. Ayan, shoutout nga pa. Happy Birthday. Happy birthday sa'yo, Marie. Ayan, ingat ka palagi. Yun. Ay, tsaka si ano pala, tol, kaibigan ko, si Romnick. Romnick. Tol Romnick, yan. Shoutout sa'yo. Ay, birthday, tol, birthday. Happy birthday sa'yo, Romnick. Enjoy mo special day mo. Yun, thank you. Tol, last, tol. Si Angeline. Angeline? Angeline. Okay. Happy birthday sa'yo, Angeline. Yan. Shoutout lang, tol. Shoutout. Ano ba talaga? Shoutout. Shoutout? Yan, shoutout sa'yo, Angeline. Mabuhay ka. Yun. Okay, JK, last. Si ano? Pinag-cater pa mo na. Nga ba ang pasensya ni Boss GK? Thank you, Boss GK. Love you. Karod Phil. Hey, what's up? Birthday nung kapatid ko. Shoutout lang. Marie. Shoutout sa'yo, Marie. Bilis naman nun. Yung lang pala yung kaibigan ko, si Roderick. Shoutout sa'yo, Roderick. Birthday. Happy birthday, Roderick. Mabuhay. God bless. Yeah. Thank you. Ay, yung yung kaibigan ko si... Wait lang busy na ako. Ay, busy ka na. Hindi, joke lang din. Thank you, tol. Ang haba ng pasensya mo 1 minute. Thank you. Okay ko. Birthday nung kapatid ko kasi, pa-shoutout lang muna. Marie. Marie. Happy birthday kay Marie. Yan. Tsaka si Angeline, kapitbahay namin. Happy birthday. Ay, sorry. Shoutout yun. Shoutout kay Angeline. Yun, thank you. Pwede last, Kuya Kiko. Dami naman. Ano kasi, kaibigan ko. Okay lang ba? Last. Last na. Romnick. Yo, this Kiko Mato, shoutout kay Romnick. Ay, birthday pala. Sorry, Kuya Kiko. Ayan guys, kita nyo naman kung gaano kahaba yung pasensya ng mga ka-influencer natin. Pero kinabahan ako kay Kuya Kiko Buti na lang maraming tao. High blood yun